Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, Iran terus melakukan safari diplomatik ke sejumlah negara. Kunjungan tersebut untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaynik, berkunjung ke Bishkek, Kirgistan untuk bertemu Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belosov, pada hari Senin. Dalam kunjungannya, Iran berhasil mendapatkan dukungan dari Rusia. Belosov mengatakan agar penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur diplomatik dan Rusia akan membantu untuk mencapai perdamaian. Ia juga mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Хочу выразить искреннее соболезнование дружественному иранскому народу. Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan kunjungan ke Rusia. Sebelumnya, Araghchi juga berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Safari politik tersebut untuk membahas upaya mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Diketahui perang antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Saat ini, gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April diperpanjang oleh Amerika Serikat tanpa batas waktu yang tetap. Upaya diplomatik terus berlanjut untuk mencapai perdamaian. Kita harus jadi raksasa yang bangun, dan kita akan bangun. Kita akan menjadi negara yang hebat. Percaya itu, saya sangat percaya. Sebetulnya, secara jujur, saya suka dengan kata-kata dari salah satu lagu favorit saya. Karena ada kata-kata itu dalam lagu Pertemuan, kan ada itu. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena saya ingin melihat Indonesia jaya, rakyat Indonesia makmur, Indonesia dihormati, dibanggakan oleh bangsa-bangsa lain. Perang AS, Israel, dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Kini, Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret. Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oke. Ya. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pejuang Hizbullah menyerang tentara Israel di Lebanon Selatan. Rekaman video yang dirilis oleh pejuang Hizbullah menunjukkan sebuah drone yang menargetkan pasukan pendudukan Israel. Pejuang Hizbullah juga meluncurkan 2 serangan drone peledak yang menargetkan pasukan Israel di kota Al-Taibeh, Lebanon.
2 tentara Israel dilaporkan terluka akibat serangan ini. Drone peledak Hizbullah menjadi ancaman serius bagi pasukan Zionis yang beroperasi di Lebanon Selatan. Hampir setiap hari, pasukan Israel harus berhadapan dengan serangan drone peledak Hizbullah hingga membuat mereka frustasi. Serangan drone Hizbullah sebagai balasan karena Israel tetap melancarkan serangan ke Lebanon meski gencatan senjata diberlakukan. בתקופה האחרונה הפך המוסד לארגון התקפי והגנתי באפקטיביות גבוהה גם בעת המלחמות עצמן. במערכות מול איראן וחיזבאללה עבדנו שכם לשכם לצד צה"ל, גם בהגנה וגם בהתקפה, והשפענו על פי יתרונות יחסיים ושותפות אמיתית. בתקיפת מטרות בלב טהרן, בסיכול בכירים, בהשגת עליונות אווירית ובהגנה על העורף הישראלי. המבצעים שזכו בצל"ש השנה אפשרו לנו לפרוץ גבולות בלבנון ובאיראן. השגנו מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב. הוכחנו יכולות מבצעיות חדשות ופורצות דרך במדינות היעד. המחשנו את האפקטיביות של מערך חדשני עוצמתי לפגיעה באויבינו. מימשנו את המערכה המדינית החשאית שחשיבותה קריטית ליצירת... Petugas penyelamat melakukan operasi pencarian korban selamat yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat juga dilaporkan bekerja sepanjang malam untuk menemukan jenazah para korban. Menurut media Lebanon, 5 anggota keluarga yang sama tewas di lingkungan Al-Jabal ketika serangan udara Israel diduga menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kota Jibjit, Provinsi Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Selasa malam. Media lokal melaporkan bahwa serangan meratakan bangunan tersebut, menewaskan Muhammad Jawad Baja, istrinya Lotfia Amani Jaber, putrinya Maryam Hilal Baja, dan putri kecilnya Ali Al-Rida Hilal Baja. Pasca kejadian pada Rabu pagi, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menyerang sejumlah situs infrastruktur Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri mengumumkan bahwa Netanyahu telah menginstruksikan militer untuk mengintensifkan serangan ke Lebanon Selatan setelah menuduh Hizbullah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata pada 16 April yang kemudian diperpanjang selama 3 minggu pada Kamis lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon, operasi militer Israel di Lebanon telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi, dengan 2.521 tewas dan 7.804 terluka.